Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. U prethodnih par videa sam radio keramiku u hodniku, kupatilu i u kuhinji i sada je na red došlo da se radi fuga. Za fugiranje ću koristiti Cerasitovu premium fleksibilnu fugu CE40, a s obzirom da mi je keramika u dvije boje, bež i antracit u kupatilu, odlučio sam se za sivu boju fuge ili po njihovom katalogu broj 10 boja Manhattan. Tako da ćemo vidjeti na kraju kako će to ispasti u sivoj boji. Ja sad idem da zamutim fugu i krenut ću da radim od ovog dijela kuhinje, pa ću preći na pod i zatim iz kupatila ću krenuti da se izvlačim prema hodniku. Vraćam se za minut. Pa da krenemo polako. Završio sam hodnik i kuhinju, dalje bih trebao da pređem sada u kupatilo, ali pošto se ovo malo već posušilo i fuga je malo povukla, sada ću uzeti spužu i vodu i lagano prebrisati ovaj dio da bi mi kasnije bilo lakše.
Evo kako to izgleda sada kada je sve fugirano. I prebrisao sam sve 2 puta, ali treba će još da se prebriše koji put, jer je fuga jako nezgodna i treba je brisati što prije, nikako ostavljati za sutra. Evo ga dio tuškavine. Ovo je niša. Ovo je dole kanalica. Sad ova siva fuga se lijepo uklopila u ovu bež pločicu, a ovdje se malo napravio kontrast siva antracit. Jako zanimljivo. Nisam htio da idem sa 2 različite fuge, tako da sam sve išao sa sivom. Na ćoškove sam stavljao lajsne. Sad, ove ćoškove po 90 stepeni, tu inače ide silikon, isto tako i ovdje dole. Međutim, ja sam stavio fugu na te ćoškove i nju sam utisnuo malo dublje unutra i sada ću preko toga ići bezbojni silikon, znači sve ove ćoškove, ove i dole, isto tako i u tuškavini, sve te ćoškove ću prijeći bezbojnim silikonom. Sad, u nekom od narednih videa ću također da ovo silikoniram, ako bi došlo do curenja, da ne bi voda prošla iza pločice, to obavezno treba popuniti. Evo i dio hodnika, sve lijepo fugirano, završeno i ovaj dio kuhinje. Ovdje gore sam prošao sa silikonom, akrilnim, isto tako ovdje pored ove lajsne. Tako da sad što se tiče fugiranja, to je sve završeno. Već sam spomenuo da treba da uradim cokl, ali to ću raditi bukvalno na kraju poslije krečenja i montaže unutrašnjih vrata. A u narednom videu silikoniram ćoškove u kupatilu i izlaze vode na zidu. I sa tim bi završio jedan dio kupatila, to jest nakon toga ostaje montaža sanitarije. Nakon što završim silikoniranje, prelazim na kompletno krečenje stana. Tako da obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Vidimo se i pozdrav!